ଜୟ ଗୁରୁ। ଗହନ କଥା ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଚ୍ୟାନେଲର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କର୍ମ, ଅକର୍ମ ଆଉ ବିକର୍ମ। କର୍ମରେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଜ୍ଞ ଶ୍ରୋତା ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। କର୍ମର ଯେଉଁ ତିନୋଟି ପ୍ରଭେଦ ଅଛି, କର୍ମ, ଅକର୍ମ ଆଉ ବିକର୍ମ, ସେଇଟା କ'ଣ ଜାଣିବା। ସକାମ ଭାବରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ ହୋଇଥିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି କର୍ମ। ଆମର କାମନା ଥିବ, ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ମମତା ଥିବ, ଆସକ୍ତି ବି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ହେଉଥିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି କର୍ମ। ଯଦି ଇଚ୍ଛା, ମମତା ଓ ଆସକ୍ତି ନଥିବ, ପରହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଉଥିବ କର୍ମ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅକର୍ମ। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ ହେଉଛି ବିକର୍ମ। ପରର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ, ସେଇଟା ବି ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ ଏବଂ ବିକର୍ମରେ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ କାମନାରୁ କର୍ମ ହୁଏ ବା କର୍ମ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସେଇ କାମନା ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯାଏ, ସେଇଟା ବି ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କର୍ମାନୁବନ୍ଧିନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି କେବଳ ଆମେ କର୍ମ କରିକରି ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଛେ ବୋଲି। ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ସେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଋଣାନୁବନ୍ଧ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ କାହାର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ହେଉଛି ବା କାହାଠାରୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରଦତ୍ତ ଋଣ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ହେଉଛି। ଆମେ ଯଦି ପୁଅର ସେବା କରିବାରେ ମନକୁ ନିଯୋଗ କରିଛେ, ତାମାନେ ଆମେ ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଉଛେ। ଆମେ ଯଦି ପୁଅ ଯଦି ଆମର ସେବା କରୁଛି, ସିଏ ତା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରୁଛି। ଆମ କାମ କରୁଛି, ତା କାମ ସେ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତା ଋଣଟା ପରିଶୋଧ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛେ ଏଠି, ଆମର ଯିଏ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାପ, ମା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତେ ଋଣାନୁବନ୍ଧିତ। ମାନେ କାହାଠାରୁ ଆମେ ଋଣ ସିଏ ଗତ ଜନ୍ମରେ କରିଥିଲା, ଏବେ ସୁଝୁଛି। ଆମେ କେତେ ଜନ୍ମରେ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ସୁଝୁଛେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦବା ନେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବ ଆମର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବ। ଏଥିରୁ କେମିତି ତ୍ରାହି ପାଇବା? ନା ଆମେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିଦେବା ଆଉ ନୂଆ ଋଣ କରିବା ନାହିଁ। ଯାହାଠାରୁ ଋଣ ଆଣିଛେ ତାକୁ ଯଦି ଦେଇଦେବା ଏବଂ ଆଉ ଋଣ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଆମେ ଦବା ନେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା। ଏଇଟା ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ପରିଶୋଧ କରିଦେବା ଅର୍ଥ କର୍ମରେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହିବା ଏବଂ ପରହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦେବା। ସେଇଟା ଅକର୍ମ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମର ଆଉ ଆର ଜନ୍ମକୁ କିଛି ରହିଲାନି। ଆଉ ଆମକୁ ଯିଏ ଶୋଧିଲା, ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଆମର ଶୋଧାଟା ପାଇବାର ଥିଲା, ଆମେ କିଛି କରିନୁ କିନ୍ତୁ ଅପମାନିତ ହେଲୁ। ଏଇଟା ଆମର ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କ'ଣ କରିଥିଲୁ, ସେଇଟା ପ୍ରାରବ୍ଧ କଟିଗଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବିଲେ ଆମ ଋଣଟା ପରିଶୋଧ ହୋଇ ଚାଲିବ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ଯଦି ଅନ୍ୟର ହିତ ପାଇଁ କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଅକର୍ମ ହେବ ଏବଂ ଆଉ ପରଜନ୍ମ ପାଇଁ କିଛି ବାକି ରହିବ ନାହିଁ। ସ୍ପଷ୍ଟ ବା ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଇ ବିଷୟ ଆଉ ପଦାର୍ଥ ମୋତେ ମିଳୁ, ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା କରିବାଟା ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପ। ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକର ବହୁତ ଧନବାଡ଼ି ଅଛି, ଆମର ବି ସେମିତି ହେଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନେ, ଖାଲି ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳରେ 5ଟା ଛକା ମାରୁଛି, 4ଟା ଚୌକା ମାରୁଛି, ନାଁ ନେଉଛି, ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପାଇବାକୁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିକରି ସମୟ ବିତେଇବା, ସେଇଟା ହେଉଛି କାମନା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସଂକଳ୍ପ ହେବ, ତାପରେ କାମନା ଆସିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିବାଟା ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ତାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା, ସେଇଟା ହେଉଛି କାମନା। ଏଇ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ କାମନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ, ତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା, ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ନା କର୍ମ ହେବ। କର୍ମ ହେଲେ ଫଳ ମିଳିବ। ଭଲ କର୍ମ ହେଲେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ, ଖରାପ କର୍ମ ହେଲେ ଖରାପ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବନ୍ତୁ। ମୋଟର ଗାଡ଼ିର 4ଟା ଅବସ୍ଥା। ଗୋଟେ କାର୍ ଥୁଆ ହେଇଛି। ମୋଟର ଗାଡ଼ି କହିଲେ କାର୍, 4 ଚକିଆ। ସେଇଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ଖାଲି। ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚାଲୁନାହିଁ,
कि चक गड़ुनी, ये है गोटे अवस्था। द्वितीय अवस्था है इंजिन स्टार्ट है, आम चाबी मोड़ले गाड़ीर इंजिन स्टार्ट है किंतु चक गड़िला ना क्या आम गियर पकईने। तेणु प्रथम अवस्था है गाड़ी थुआई, इंजिन स्टार्ट होनी, चक भी गड़ुनी। द्वितीय अवस्था है इंजिन स्टार्ट है किंतु चक गड़ुनी। तृतीय अवस्था है गियर पड़ला, इंजिन स्टार्ट है, गियर पड़ला, चक गड़िला, गाड़ी चलला, गंतव्य पथरे चलला। ये तृतीय अवस्था। चतुर्थ अवस्था गाड़ी रोचे गोटे निरापद स्थान आप देखिले एठू 5 किलोमीटर रास्ता केवल गड़ाणी, आप इंजिन बंद करदे, गाड़ी थुआईनी, गाड़ी चलुची, इंजिन बंद, तेल खर्च ना कि चक गड़ुची, गंतव्य स्थल को आम चली जाऊे। यही चतुर्थ अवस्था हूँ सबुठ भल, यहाँ एत सहज नुह। प्रथम अवस्था जो गाड़ी थुआई, इंजिन स्टार्ट होनी कि चक गड़ुनी, यहाँ हूँ कामना ना कि कर्म भी ना, ये भी भारी कष्टकर अवस्था। कहीं कौन लोक गाड़ी किणिक खाली थोबनी, जो गाड़ी किणिक घरे थुआई केवल यहाँ कहुच्छे गाड़ी थुआई, इंजिन स्टार्ट होनी कि चक गड़ुनी, ताने आमर मनीष देह को आसिक कंपेयर करूँ, आमर कामना होनी कि कर्म भी होनी, आम कि इच्छा करूनी कि किसी कम करूनी, यहाँ असंभव पूरा। कहीं गाड़ी किणिक घरे थोबनी खाली ना, आमर भी कामना हेनी कि कर्म हेनी, यहाँ असंभव। द्वितीयटा हूँ जे गाड़ी इंजिन स्टार्ट होती किंतु चलू ना, चक गड़ुनी, कहीं गियर पड़नी। तेणु द्वितीय अवस्था मनीष रोचे जे कामना होची किंतु कर्म होनी। मु प्रधानमंत्री होगा इच्छा करुँची किंतु से मोर किसी चेष्टा नहीं, मुझे नेता मुटुर होनी, एमएलए एमपी होनी, आ प्रधानमंत्री हवा जाए प्रश्न कौट उड़ी, मुझे खाली कामना करने किसी लाभ से ना। इंजिन स्टार्ट किंतु गियर पड़ूनी, ये द्वितीय अवस्था। तृतीय अवस्था है कामना है, कर्म भी है, ताने गाड़ी गियर पड़ला, इंजिन स्टार्ट होता, गियर पड़ला, गाड़ी गड़िला। यहाँ हूँ कामना सहित कर्म कर, यहाँ कर्म। निर्लिप्त रहीकि फल आशा नक निज फल आशा माने निज फल आशा नक परर हित कर्म सब आम चिंता करवा, कौन कले अन्य लोकर लाभ हो, मोर निजर नुह। सेटा हूँ संपूर्ण रूपे निर्लिप्त होकर अकर्म करवा। अकर्मर फल बहुत मिल, ए जन्म मिल, आर जन्म मिल, तापर जन्म मिल, मिलूथ जेपर्यंत आप अकर्म लिप्त थे। अकर्म अर्थ मु किछि मागु नहीं, मु किछि आशा करूनी, मु से लोक को चाकरी खंडे करदेवी कि से लोक को मु खाइया को देवी कि से लोक को मु किछि गोटे विपद पड़ी मुझे उद्धार करी, फल आशा मु रखिबिनी। सी मो पे करिवो न करिवो एक मु भाविनी, मो हाथ में था मु करी। जेपर्यंत आप निज हाथ में थिबा जिनसटी क्षमताटी चौकीटी अन्य उपकार अन्य उपकार लगाउछंती, किछि फल न रखी आशा न रखी, से पर्यंत आप अकर्म करुँच तार फल बहुत पुण्य फल अच्छे। कर्म अनुसार प्रारब्ध गठित है। आम जो प्रारब्ध कथा सब आलोचना करुचे, ये मोर प्रारब्ध थिला कि तार प्रारब्ध थिला से उठीगला। ये प्रारब्ध हूँ 4 प्रकार। गोटे हूँ जो कर्मफलटा, कर्मफल हूँ 4 प्रकार। प्रथम हूँ दुष्ट कर्मफल, जोटा दृष्ट माने देखा जाउची आखि की, बढ़िया खाइबाटा आज मिलला, मन शांति है, सांगे सांगे फल मिलगला। जोटा सांगे सांगे फल मिल जाए, मुझे 100 जानी 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर स्पीड रे गले मु कंट्रोल करें किंतु गाड़ी पकईदी गियर 100 किलोमीटर स्पीड रे गला, पिटी होगला डिवाइडर रे, गोड़ा हाथ खंडिया है, गोड़ भांगीगला, मुझे हस्पिटाल पड़ली। यहाँ सांगे सांगे फल मिलगला। से फल मिलिया को व्यवस्था कली, जमी भल खाद्य खाइली मत शांति आसला, सेमती जोरे चलैली जाणी शुणिकी धक्का है। तेणु ये सांगे सांगे मिल जावा फल। द्वितीयटा हूँ अदृष्ट कर्मफल, सेटा दृष्ट कर्मफल आम आखि आगे है। अदृष्ट कर्मफल हूँ जे कर्म एवं हो किंतु फल पे अन्य जन्म रहीगला। आम जो कम करुचे जे कुकुड़ा मारी खाऊचे खाइबा, माछ मारिकी खाइबा, खासी मांस खाइबा, लोक शोषण करवा, जार जमीबाड़ी ना जमीबाड़ी जी खंड अच्छी एमती हाथेबा, 5 जनक जिन निजे खाइबा, अन्य मानक किसी न कहवा, माने तो न जनईकरी जिते पारिबा सेते साधारण लोक आम निज आड़ को सब जिन घिनी आसवा। यहाँ है ये कर्मर फल सांगे सांगे मिलबनी। आम भावे से लोक एत अन्याय करुच्ची फल कहीं पाऊनी, ये फल पाइब
न पाइब बोली प्रश्न ना पूर्व जन्मर कर्म फले जाची मु देउ थाई बळे भगवान कहते मु जाचिक देवी से फल व्यस्त किसी हो ना तुम्हें हठात डंगा करथिलो तापर बड़ इंजिन वाला डंगा कल तापर जहाज तैयारी कल किंतु अन्याय कर चलछ अन्य को शोषण कर चलछ जितेबले जहाज सागर मध्य समुद्र मध्य गोटे जगार थी जो कड़े जावाक शह शह माइल दूर से भगवान गोटे छोट छिद्र करदे जहाज में पानी पशिब बुड़िकी मरवे कहीं साहय करने नोटा आगू अच्छी ए जन्म ना 3 जन्म पर हो पारे कहीं आप अत्यधिक कर्म कर चलिए जोटाक निज स्वार्थ पे उद्दिष्ट कहारी कथा आप भावी ना मोर आउ किए भाई भौणी अच्छा कि बाप माँ अच्छा कि सांग बंधुबांधव अच्छा कि पड़ोशी अच्छा कहार उपकार कथा एत ना केवल मो निजर मो परिवार हम यह भाविक आप अन्याय कर चलते आमको देखा लोकटा अन्याय कर दंड कहीं पाऊनी दंड से पाइब सी जिते अन्याय कला तार दंडटा ए जन्म हेनी मोटे से रहीगला पूरा 3-4 जन्म पर्यंत रहीगला सेटा प्राप्त कर्मफल आमे आगुरु कर्म करचे जोटा अदृष्ट कर्मफल सेटा हूँ एबे कर्म आमे करुचे किंतु अन्य जन्म भी रखीदे प्राप्त कर्मफल कौन कर्म आगुरु एबे फल मिलूँ आमे बेले बेले देखुचे तो आम सांगे चाकरी करता हठात केमती कोटिपति होगला ये लोकटा बर्तमान साधारण चा बिकुला सी केमी मुख्यमंत्री होगला ये लोकटा काली सका ड्राइवर था ये केमी कोटिपति होगला से आगुरी कर्म तार फल पाइबार थिला से अन्य को साहाय्य करिछि परहितकर कार्य करिछि निज पई करि नाही से फल बाकी थिला एबे से पाइला किछि कारण नथिबो आपणकर गोड़ भांगीगला आपण पड़िकी रहिले मास मास नु वर्ष वर्ष धरी बेले बेले अकामी हो गले पूरा जीवन जाक से पूर्व जन्मर थिला किछि काम तेणु सीटा हूँ प्राप्त कर्मफल आगुरी काम करिछ फल एबे पाउछ जो द्वितीयटा हूँ अदृष्ट कर्मफल आम जोटा बर्तमान भोगुचे करुचे अन्य जन्म पे रही जाऊँगी तृतीयटा हूँ जो प्राप्त कर्मफल अन्य जन्मर जो रही जाता बहु अन्याय आम करते से फल पाई पार नथिले सेटा एबे पाइबाटा हूँ प्राप्त कर्मफल अप्राप्त कर्मफल कौन ना आम जो बर्तमान प्रारब्ध फल आम भोगुले गत जन्म कौन करते सी यही जन्म सरी पार्ला ना पुणी रहीगला तेणु आम हाथ में दृष्ट कर्मफल अच्छी अदृष्ट कर्मफल अच्छी ता फल आम एबे भोगिबा बा आगू भोगिबा सेटा आम हाथ में अच्छी किंतु प्राप्त कर्मफल और अप्राप्त कर्मफल यहाँ आम हाथ में ना यहाँ आम आगुरी करचे बर्तमान भोगिया को बाध्य एवं वर्तमान करुचे से आगू भोगिया को बाध्य तेणु आगुरी जो करते सेटा ए जन्म न भोगी आर जन्म को रहीगला पुणी सेटा अप्राप्त कर्मफल आर जन्म करते ए जन्म भोगुचे बा फल पाऊचे बा भले अच्छे मंदिर अच्छे ये हूँ प्राप्त कर्मफल तेणु कर्मफलटा कर्म अनुसार प्रारब्ध जो गठित है कर्म अनुसार जो प्रारब्धटा गठित है सेटा हूँ 4 प्रकार दुष्ट कर्मफल सांगे सांगे जो फल मिलूँ अदृष्ट कर्मफल कर्म एबे होची किंतु फल पर मिलिबो प्राप्त कर्मफल कर्मटा आगुरी होईची एबे फल मिलूँ अप्राप्त कर्मफल एते अन्याय आम कर चलचे जे फल ये जन्म किसी न मिलिकी से पुणी आर जन्म को रहीगला तेणु ये जो कर्मानुबंधिनी आम जो बंधन में पड़ीचे जन्म मृत्यु रहस्य मध्य पड़ीचे थरे मात्र मनीष जन्म मिली गोटे थर यापर मनीष जन्म मिल कि पशु जन्म मिल कि पक्षी जन्म मिल कि सरीसृप हबू साप हबू कि बेंग हबू कि कौटी मैला जिनस कुर्मी हबू सीटा आम कर्म अनुसार डिसीजन हम तेणु आम सहित कौ मैंने रे किए बापा हम किए माँ हम मुझे सारी आगु भाई किए हम भौणी किए हम सी भी कर्म अनुसार आम सहित एकाठी होती आ भाविए जे मु तो खराब काम कली मोर चाकरी चलीगला मो स्त्री कहीं भोगिला मो पिला मैंने कहीं भोगिले सी भोगिया को आसछंती से आम सहित मिसिक भोगिबे तांकर भी कर्मफल बाकी थिला भोगिबाकू तेणु परिवार रे जो माने जहाँ करुछंती सब जिनस ये सब जिनस आगुरी सब ठीक ही सारी आमे निजे किछि निज हाथ में किछि नाही आमे निजे किछि करि परिबानी चाहिए भी एटा बदली परिबानी तेणु वर्तमान आम हाथ में अच्छी कौन जे आमे सत्कर्म करवा सत्संग करवा से लोक साथ मिसवा जे पदे पद आध्यात्मिक कथा कथबार्ता करुँच जे भल सब कहते अन्यर किसी खराब कथा जहाँ मुहर आसुनी से लोक सागर आम मिसवा ताद्वारा कौन हम ना आमर परजन्म को आमको निश्चित भाव ये पुण्य सब एकाठी आमको भल फल मिल जो आम देखुचे हठात गोटे लोक कोटिपति
ସେ ଗତ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ କରିଥିଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, କି ଈର୍ଷା କରିବାର ନାହିଁ। ତାକୁ ମିଳିଲା, ସେ ତାର ମିଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗତ ଜନ୍ମଠୁ କରିସାରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବଶିଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ, ସିଏ ହିଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ସିଏ ହିଁ ତାଙ୍କର ରାଜାଭିଷେକ ଲଗ୍ନ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ, ସିଏ ହିଁ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଲଗ୍ନ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା ଦୁଇଟା, ରାଜା ହେଇ ନ ପାରିଲେ ତ ନାହିଁ, ପୁଣି 14 ବର୍ଷ ବଣକୁ ଗଲେ। ବିବାହଟା ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ଜୀବନ ସାରା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ କେତେଦିନ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ, କିପରି ରହିଲେ ଏବଂ କେତେ ଦିନ ରହିଲେ, ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ। ତାଙ୍କର ବିବାହଟା କେମିତି ହେଲା, ଏ ବିଷୟରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା ଯେ ଆପଣ ତ ତପସିଦ୍ଧ ମୁନି, ଜ୍ଞାନୀ, ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ଯୋଗୀ, ଆପଣ ଏମିତି କେମିତି କଲେ? ବଶିଷ୍ଠ ହସିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ସିଦ୍ଧ, ଯୋଗୀ, ମୁନି ଯାହା ମୋତେ କହିପାର, ଯେତେ ବିଶେଷଣ ଲଗେଇ ପାର, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜାତକ ଦେଖିକରି ଭବିଷ୍ୟତଟା କହିଲି, ସେଥିରୁ ଜାତକରୁ ଯାହା ବାହାରିଲା। ଯେମିତି ପାଣିପାଗ 12 ମିଟର କହେ ଯେ କାଲି ବର୍ଷା ହେବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ଖରା ହୁଏ। ଏ ପାଣି 12 ମିଟର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ସେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେୟା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଗଟା ବଦଳାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ 12 ମିଟର ନାହିଁ, ସେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ 12 ମିଟର। ସେଇଟା ଯାହା ହାତରେ ଅଛି ସେ ପାଗ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଆମେ ଭାବୁଛେ ବର୍ଷା ହେବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖରା ହେଲା। ତେଣୁ ଏସବୁଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେ ଆମକୁ ଭକ୍ତିଭାବଟା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟମାନଙ୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କେମିତି ଭକ୍ତିଭାବଟା ଆସିବ। ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି 7ମ ଅଧ୍ୟାୟ 16 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ, ଚତୁର୍ବିଧା ଭଜନ୍ତେ ମାଂ ଜନା ସୁକୃତି ନୋର୍ଜୁନ ଆର୍ତ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ଜ୍ଞାନୀଚ ଭରତର୍ଷଭ। ଆମକୁ ଭକ୍ତିଭାବର ଏଇ 4 ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇଛି। ଏଇ 4 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ଆର୍ତ, ବିପଦରେ ଯିଏ ପଡ଼ିଛି, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନ ଡାକିକରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଡାକିଲା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଭଳିଆ ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ, ସେସବୁ ତୁଟିଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଟେକିଦେଲେ ଉପରକୁ, ସେଭଳି ନୁହଁ। ଗଜ ବି ନୁହଁ, ଗଜକୁ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ, ସେ ବି ନୁହଁ, ସେଇଟା ଆର୍ତ ନୁହଁ। କାହିଁକିନା ସେଠି ସେ ଅନ୍ୟ ହାତୀମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଲା, ଯେତେବେଳେ ନ ପାରିଲା ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରକୁ ପଦ୍ମଫୁଲଟେ ତୋଳି ଡାକିଦେଲା। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛି ଶେଷରେ ଡାକିବା କଥା, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ହାରିଗଲ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିବିଦ୍ୟା ଆଉ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲାନି। ଆର୍ତ ତାହେଲେ କିଏ? ଉତ୍ତରା ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ତ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମସର ଆସୁଛି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ, ବିକଳ ହେଇ ଡାକିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଇଏ ଯେ ବ୍ରହ୍ମସର ଆସୁଛି, ଇଏ ମୋ ଗର୍ଭ ପଛକେ ମୋ ଗର୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରି କହୁଛି, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ଚାଲିଯାଉ, ଏ ଗର୍ଭଟି ରକ୍ଷା ହେବ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛି ଆର୍ତ। ଜିଜ୍ଞାସୁ କିଏ? ଉଦ୍ଧବ। ଉଦ୍ଧବ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଜ୍ଞାସୁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏ ସଂସାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ। ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହା କଥା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ କାହାକୁ ସେ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆର୍ତ, ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଅର୍ଥାର୍ଥୀ। ଏ ଧ୍ରୁବ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଗଲେ, ରାଜଗାଦି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା। ସିଏ ତାକୁ ନ ମାଗିକରି କ'ଣ ମାଗିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ରାଜା ହେଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ଭୋଗ କଲେ, ସେସବୁ ଜିନିଷ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଯେ ରାଜଗାଦିଟା ଯାଇଥିଲେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ, ଯେ ମୋତେ କେମିତି ରାଜଗାଦିଟା ମିଳୁ। ମୁଁ ବଡ଼ ରାଣୀଙ୍କ ପୁଅ ତ ନୁହଁ, ତେଣୁ ମୋ ରାଜା ହେବାର ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ରାଜା ହେବି ତା ଉପାୟ କରାଯାଉ, ଏ ଭାବି ବଣକୁ ଯାଇଥିଲେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ। ଇଏ ହେଲେ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ। କୌଣସି ଜିନିଷ ମାଗିବାକୁ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ। ଜ୍ଞାନୀ ଯେ ଭରତର୍ଷଭ, ଜ୍ଞାନୀ କିଏ? ଯିଏ ସଂସାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ଦେଇଦେଇଛି। ଭଗବାନ ତୁମେ ହିଁ ମୋର ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ତୁମ ବିନା ରହିପାରିବିନି। ମୋ ଜୀବନ କହିଲେ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି, ଏ ତୁମ ସକାଶେ, ତୁମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେୟା କର। ଉଦାହରଣ ଗୋପୀମାନେ। ତେଣୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭଗବାନ ଅନେକ ଭକ୍ତକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଭାବୁଥିଲେ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋପୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯାଅ ଦେଖ ଗୋପୀମାନେ କେମିତି ମୋତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ପ୍ରକାର ହେଇଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି କମନ୍, ସାଧାରଣ। କ'ଣ ନା, ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି, ଯାହାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯିଏ ସର୍ବଜ୍ଞ। 3 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଅଳ୍ପଜ୍ଞ, ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଜଣେ ସର୍ବଜ୍ଞ। ଆମେ ହେଉଛୁ ଅଳ୍ପଜ୍ଞ, ଆମେ କିଛି ଜାଣୁନି। ଟିକେ ଟିକେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କେଉଁଠୁ କ'ଣ ପଢ଼ିଦେଲୁ, ଟିକେ ଗପିଦେଲୁ, ଲୋକ କହିବା କି ଏଇଟା ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, କିନ୍ତୁ ସେୟା ନୁହଁ, ସେ ହେଉଛି ଅଳ୍ପଜ୍ଞ। ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁପଦବାଜ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, ସଂସାର ହିତ ପାଇଁକି ଶିଷ୍ୟମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଆଉ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞ। ଯେଉଁ ଆମର ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ଅଛି,
से कहुई से हूँ सर्वज्ञ सर्वतोमुख तांको मुह सबुआड़े से सबुठे प्रेजेंट अच्छा एमती कौटी नहांती बोली कथा ना लुचे किसी कर्म करने को चेष्टा करनी तेणु आज अध्याय आपण मैंने जानिले जे प्रकृत आम हाथ में सबू अच्छी कौ कर्म करवा कौटा कर्म कौटा अकर्म आ कौटा विकर्म निष्पत्ति आपण हाथ में आम हाथ में आम जहाँ चाहिए से करवा से अनुसार फल थुआई पणस मंजी पोती केबे आंब आशा करवानी आज ये अध्यायटी भल लगे गहन कथा नारायण मिश्र चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे सांग मान सहित शेयर करेंगे रही नमस्कार।